आर.के. विश्वालंकर लिखित प्रसंग सांगिया नुहे मनीषर परिचय। आजिकाली जीवन रे आमे विभिन्न प्रकार समस्तंकर टाइटल किंबा सांज्ञा देखिबाकू मिलुछि, किंतु ए सांज्ञा तैयारी कला किए एवं सांज्ञार परिचय कौन मनीष निजे ही करिथाए? एसबुर प्रश्नर उत्तर जानिबा आजिर भिडियो रे। आजिर अध्याय आपणकर धार्मिक भावना को आघात देई पारे, तेणु दर्शक निजर सहमति विवेक सह वीडियो देखिबाकू अनुरोध। वीडियो जदि भल लागिला ताहले लाइक कमेंट और शेयर करिवे। नुआ वीडियो देखिबा पई हमर चैनल को सब्सक्राइब करिवे और बेल बटन टी को दबाई देवे। एथर चलंतु जिबा हमर प्रसंग उपरकू। गत 22/5/2019 तारिख रे मुंबई स्थित टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज रे रेसिडेंस छात्री थिबा डॉक्टर पायल ताड़बी आत्महत्या करिथिले। तांकर आत्महत्या करिथिबा कारण थिला अत्यंत दुखदायक एवं लज्जाजनक। तांकर 3 जण सीनियर डाक्टर माने तांको प्रति जातिगत भेदभाव करी अनेक प्रकार मानसिक जंत्रणा देउथिले बोली पुलिस तदंतरु जना पड़िला। जेउ डाक्तर माने पायलंक प्रति एभली अमानुषिक आचरण प्रदर्शन करिसंती सेमानकु कोन कुहाजिबो? सतरे कोन सेही डाक्तर मानकु शिक्षित कहि हेबो कि? से केमिति बा शिक्षित होई परिबे जे ता भलिया रक्त मांसर मनीषकु जाति धर्म नारे घृणा करि परिबो? जातिवादर जहर ए समाज को एमिति विषाक्त करि देइछि, अधिकांशक बुद्धि विवेक को मारी मध्य देइछि। दलित असवर्ण मानकु केते जण बा निज रोसई घरे पसिबा को छाड़ी देबे? सर्वे करी देखिले एठी केते लोकंको असल चेहरा सामना को आसी जिवो। एठी तो मनीष ना परे लागिथिबा सांज्ञा कोन जानिबा परे अन्यर चरित्र व्यक्तित्वर मूल्यवान भी होई जाए। एपटे हिंदू सनातन धर्म महान बोली कही बुलिबा, सेपटे निज जाति आधार रे आहार विहार अलगा रखिबा और वैवाहिक संपर्क न रखिबा भली मानसिक ता आपण आम मनीष पणिया को तळे पकाउ नाही कि? जदि केवल केई खंड बही वास्तव रे आमको शिक्षित करि पारुथांता, बुद्धि देई पारुथांता, ताहले डाक्तर भली मर्यादाजनक पदवी रे बसिबा परे आम मनरे उच्च जातिर दंभ अभिमान रही नथंता केबे हेले। मु उच्च जातिर, तेणु अन्य को नीच जाति दर्शाई तिरस्कृत करिबी, अत्याचार करिबी, एभली कुश्चित विकृत मानसिकता रही नथंता। आमर शिक्षा व्यवस्था आम हातरे केईटा डिग्री धराई थाए, मस्तिष्क रे बुद्धि भरिबार क्षमता रखि नथाए। डाक्तर पायल तड़बींको आत्महत्या घटनारू यह पुणी थरे स्पष्ट होईछि। 3 जण सीनियर डाक्तर माने पायल को नीच जातिर बोली कहूथिले, टाही टापरा थटा तमसा करुथिले, तांकू मानसिक स्तर रे निर्यातना देउथिले, तांकू बेडशीट पारी तळे सोइबाकू बाध्य करुथिले। राति रे बाथरूम जाई सीनियर माने सेही बेडशीट रे पाद पोछि खट ऊपर को चढ़ुथिले। सीए आदिवासी छोट जातिर बोली कोटारे डाक्तर चाकरी पाइगले कही तांकू मानसिक जंत्रणा देउथिले। पायलंकू सेमाने रोगी को ऑपरेशन करबा को भी बारण करुथिले। भाबिले आश्चर्य लागुछि जे आम भलिया रक्त मांस हाड़रे तैयारी, आम भली हसुथिबा कांदुथिबा स्वप्न देखुथिबा गीत गाउथिबा चालुथिबा दौड़ुथिबा बसुथिबा उठुथिबा मनीषटिए केमिति बा अछुआ होई परिबो, जाहाकू छुईले काहारी क्षति हेब काहेकि? हाँ, एभली जिनिस को छुईबा उचित नुहे जहा आमर क्षति करिब। जथा निया को खाली हाथ रे छुईले निश्चय जळि जिवो, बिजुली तार को खाली हाथ रे छुईले शॉक निश्चय लागिबो, एसिड को छुईले मध्य हाथ पोड़ी जिवो, साप लांगुड़ को छुईले से निश्चय छोट मारिबो। जणे मनीष को छुई देले काहार किछि भी क्षति हेबो नाही। मनीष केमिति बा अछुआ होई परिबो? मनीष को छुई केही कोन काहाको केबे मरिबा देखिछि कि? का हाथरो पानी पी का हाथरो खाई केही कोन केबे मरि जाइछि कि? मनीषटी
ଏ ପଶିଗଲେ କ'ଣ କାହା ଘରେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ସମାଜ ଅସର୍ବର୍ଣ୍ଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଉଥିବା ମଣିଷ ସହ ମୁଁ କେଇଥର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛି। ତାର ଘରେ ବସି ତାରି ହାତରୁ ପାଣି ପିଇଛି। ତାକୁ ମୋ ଘରକୁ ଡାକି ଖଟରେ ବସାଇଛି ଏବଂ ଖୁଆଇଛି। ମୁଁ ତ ମରିଯାଇନି, ମୋ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ ଧଳା ପଡ଼ିଯାଇନି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, କେବଳ ମୋ ଭଳିଆ ମଣିଷଟିଏ ବୋଲି ଭାବିଛି। କୋଉ ଜାତି, କୋଉ ଧର୍ମ, କୋଉ ଗୋତ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିକର ମାତ୍ର, ଯାହା ମଣିଷ ଦେହରେ ଜବରଦସ୍ତି ଥାପି ଦିଆଯାଇଛି। ନହେଲେ ରକ୍ତ ମାଂସ କେଇଟା ହାଡ଼ର ସମାହାର ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଆଉ ଅଧିକା ବା କ'ଣ? ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ବାଛବିଚାର, ଭେଦଭାବ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନା, ଶୋଷଣ? ସତେ ଯେମିତି ଲୁହା କାଠ ପଥରରେ ସେ ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏଇ କାଠ ପଥରକୁ ଠାକୁର ଭାବିବା ଏତେ ସହଜ? ରକ୍ତ ମାଂସର ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବିବା ବି ଏତେ କଷ୍ଟ। ମଣିଷ ବି ମଣିଷ ତିଆରି ମନ୍ଦିରରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବି ମଣିଷ ରହୁଥିବା ଘରେ କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷ ହାତରୁ ପାଣି ପିଇପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷଟିଏ ବି ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଇଏ କି କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତା! ଧିକ୍ ସେ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଯାହା ମଣିଷଠୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଭାରତରେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଘୃଣିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଦେଶର ବହୁଜନ ସମାଜକୁ ପ୍ରାୟ 7,000 ଜାତିରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ମଣିଷକୁ ଅଛୁଆଁ ଜାତିରେ ରଖାଯାଇଛି। ପାୟଲଙ୍କ ଘରେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭାଇ, ରୋଗିଣା ମା। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଢ଼ି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପରିବାରର ଦୁଃଖ ଦୂର କରୁଥିବା ପାୟଲ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମାଜ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାତିବାଦର ଜହର ନିରୀହ ମଣିଷକୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଧୁନିକ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ସମୟ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ଜାତିଆଣ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନଜରକୁ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରିବା, ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଭାବରେ ଭାବିବା। ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ଜାତିବାଦର କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ମାନବିକତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା।